बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन करام, इत्तेदाल न्यूज़ के स्टूडियो से मोहम्मद इरफान मुग़ल आपको खुशामदीद कहता है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज कल रमज़ानुल मुबारक में रोज़े के हवाले से मुख्तलिफ़ तिबी मशवरे लोग मांग रहे हैं। तो आज हमने ख़ुसूसी तौर पर डॉक्टर मलिक नाज़मुद्दीन साहब से टाइम लिया है, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट भी हैं, एलर्जी के हवाले से और वबाई अमराज के हवाले से भी वो स्पेशलाइजेशन रखते हैं। डेर इस्माइल ख़ान के मिसबा अस्पताल के वो रूह रवां हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से हमें बताएं कि रोज़ा जो है उसकी मेडिकल के हवाले से क्या अहमियत है। जैसा कि अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है, इसी तरह इबादत में रोज़ा भी शुमार होता है। इसमें भी अल्लाह ताला ने यकीनन कोई ना कोई साइंसी हिकमत भी रखी होगी। तो हम जनाब डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहते हैं सबसे पहले कि रोज़े के जो मेडिकल के हवाले से क्या फ़वाइद हैं, रोज़ा रखने के हवाले से आप हमें हाँ, बताएं। बहुत शुक्रिया। रोज़ा के मुकम्मल फ़ायदे तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है, जिन्होंने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। अपने महदूद इल्म के मुताबिक जो कुछ मैं बता सकता हूँ, इसको हम 3 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। जी। मेडिकल फ़ायदे या तिब्बी फ़ायदे कह सकते हैं, नफ्सियाती फ़ायदे और रूहानी फ़ायदे। जहाँ तक मेडिकल फ़ायदों का ताल्लुक़ है, कई अमराज़ ऐसे हैं जो रोज़े के उसमें मुफीद रहते हैं और मरीज़ को काफ़ी फ़ायदा होता है रोज़ा रखने से। मसलन ब्लड प्रेशर है, जी। ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर रोज़ा रखे तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, बशर्ते कि वो सहरी और अफ्तार में नमक निस्बतन कम कम इस्तेमाल इस्तेमाल। करें। जो मोटापे के मरीज़ होते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल चढ़ा हुआ होता है, वज़न ज़्यादा होता है, चलते हुए थक जाते हैं, उनके लिए भी रोज़ा एक बेहतरीन मौका है वज़न कम करने का। वो अगर सहरी अफ्तार में बहुत पेट भर के खाना ना खाएं, मीठी चीज़ें निस्बतन कम लें, देसी घी मक्खन इसका इस्तेमाल ना करें, तो उनका मोटापा भी कंट्रोल हो सकता है। और मोटापा याद रखें बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। जी। शुगर के वो मरीज़ जो टाइप 2 डायबिटीज़ के हों, यानी वो मरीज़ जो इंसुलिन पर ना हों, उनके लिए रोज़ा बहुत फ़ायदेमंद। वो मरीज़ जो इंसुलिन पर हों, उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो मरीज़ इंसुलिन पर होते हैं, रोज़ा रखने से उनकी शुगर बहुत लो हो जाने का भी ख़तरा होता है और फिर सहरी अफ्तार में बहुत हाई हो जाने का भी ख़तरा होता है। लो को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, हाई को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ये दोनों हालतें उनके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। तो जो लोग इंसुलिन पर हों, उनके लिए रोज़ा माफ़ है जब तक उनको इंसुलिन से छुटकारा नहीं मिल जाता। वो लोग जो सिर्फ दवाएं ले रहे हों, गोलियां ले रहे हों, वो रोज़ा ज़रूर रखें, उनके लिए शुगर के कंट्रोल में काफ़ी फ़ायदा होता है। एक जो शुगर के मरीज़ ग्लिमिप्राइड दवाई ले रहे हों, उनको दवाई में थोड़ा शिफ्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि ग्लिमिप्राइड लेने वाले मरीज़ कम अज़ कम माह रमज़ान में ग्लिमिप्राइड बंद करके, हम DDP4 इनहिबिटर ग्रुप कहते हैं, जी। वो लें। क्योंकि ग्लिमिप्राइड लेने वाले मरीज़ अगर रोज़ा रखेंगे तो फिर उनकी शुगर बहुत लो हो जाए, लेकिन DDP4 इनहिबिटर जो हैं वो शुगर को बेहतरीन कंट्रोल में लाते हैं। तो वो मरीज़ जो गोलियां ले रहे हों, वो माह रमज़ान शुरू होने से पहले अपने डॉक्टर से रब्ता कर लें, ताकि वो इनको इस सेफ ग्रुप पे डाल सके। वो मरीज़ जिनका कोलेस्ट्रॉल चढ़ा हुआ होता है, ट्राइग्लिसराइड, ये मुख्तलिफ फैट्स हैं, चर्बी के वो होते हैं हमारे खून में, उनके लिए भी रोज़ा बहुत मुफीद है। हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स हम कहते हैं, ये वो रेडिकल्स होते हैं जो जिस्म में कैंसर पैदा करते हैं, और देखा गया है कि फ्री रेडिकल्स रोज़ा रखने से बहुत ही कम हो जाते हैं, यानी किसी हद तक रोज़ा कैंसर से बचाव का भी सबब एक बन सबब सकता है। बन सकता है। इबादत के तौर पे हम इबादत करते हैं, लेकिन वर्जिश जैसे तरावी में या नवाफिल में होती है, तो तकरीबन 10 कैलोरीज एक रकात में हमारा जिस्म कंज्यूम करता है। तो वो चीज़ें वज़न कम करने में और बाकी शुगर के कंट्रोल में भी फ़ायदा देती हैं। अगर मैं दूसरी तरफ आऊँ, जैसे मैंने कहा नफ्सियाती फ़ायदे, तो जी। नफ्सियाती फ़ायदों में एक तो सबसे बड़ा सुकून ज़हन को मिलता है रोज़े से। इंसान खामोश हो जाता है, जज्बात में नहीं होता। तो रोज़ा से इबादत तिलावत करने से, कुरान पाक में अला बिज़िक्रिल्लाहि तुत्मइनुल क़ुलूब, यानी अल्लाह ताला के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून सुकून मिलता है। मिलता है। तो रोज़ा भी उस इबादत का हिस्सा है और कुरान शरीफ की
تلاوت اکثر کی جاتی ہے ماہ رمضان میں، تو وہ دل کے سکون کا سبب بنتی ہے۔ غصہ ماہ رمضان میں کم ہو جاتا ہے، دشمنیاں کم ہو جاتی ہیں، نفرت ایکسپریس کرنا وہ نسبتاً کم ہو جاتا ہے۔ اور دیکھا گیا ہے کہ مسلمان ملکوں میں ماہ رمضان کے دوران کرائم ریٹ بہت کم ہو جاتا ہے، جو ایک اچھی چیز ہے، سوسائٹی، پوری سوسائٹی کے لیے اچھی۔ وہ لوگ جو نسوار کے عادی ہوں، سگریٹ کے عادی ہوں اور چائے کے عادی ہوں، ان کے لیے بھی ان چیزوں سے چھٹکارا لینا ماہ آسان رمضان میں بہت آسان ہو نسبتاً جاتا آسان ہو ہے۔ جاتا ہے۔ اگر ہم روحانی فائدوں کی طرف آئیں تو ہمارے روحانی طور پہ ہمیں ایک پاکیزگی اور تقوی کا احساس ہوتا ہے، اور روح کو سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک احساس ہوتا ہے۔ کیسابلانکا میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی جس میں ٹاپک تھا کہ رمضان کے فائدے اور نقصانات، روزہ رکھنے کے فائدے اور نقصانات۔ اس میں ریسرچ پیپرز دیے گئے، ٹوٹل انہوں نے لمٹ رکھی تھی 50 پیپرز۔ ان 50 پیپرز کا جو نچوڑ نکلا وہ یہی تھا کہ روزہ رکھنے کے فوائد بہت ہی زیادہ ہیں اور نقصانات تقریباً منیمل ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک آخری بات میں کہتا چلوں کہ ماہ رمضان جو ہمیں اچھی باتیں بتاتا ہے، چاہے وہ غصے کے بارے میں ہو، نفرت کے بارے میں ہو، عبادت کے بارے میں یا خوراک کے بارے میں ہو، تو وہ چیزیں ہمیں ماہ رمضان کے بعد بھی جاری رکھنی چاہیے تاکہ ہم پورا سال اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ہم صحت مند رہیں۔ ڈاکٹر صاحب جی آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، اس کے روحانی فائدے بھی بتائے ہیں، طبی فائدے بھی بتائے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں نارملی آج کل جو ایک مرض کہہ لیں یا لوگوں کو جو تکلیف درپیش ہے وہ موٹاپے کی ہے۔ اکثر جی لوگ آپ دیکھیں گے کہ موٹے بھی ہوں گے، موٹے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو بلڈ پریشر کا عارضہ بھی لاحق ہوگا، ان کو شوگر بھی ہوگی۔ جی تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو کس طرح جو ہے رمضان شریف میں اپنی خوراک لینی چاہیے، یا کس طرح اس رمضان کو لوگوں نے گزارنا چاہیے تاکہ وہ میڈیسن سے بھی جی چھٹکارا پا لیں جی اور ان کی صحت بھی بہتر ہو جائے؟ جی موٹاپا کم کرنے کا یا موٹاپا کنٹرول کرنے کا یہ بہترین موقع ہوتا ہے ماہ رمضان کا۔ موٹاپا کس طرح معلوم کرتے ہیں؟ ایک تو عام شکل و شباہت سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص موٹا ہے۔ ایک اور ہم کہتے ہیں if you can pinch more than an inch you are fat، یعنی آپ یہاں اپنے پیٹ کے ساتھ ایسے 2 انگلیوں کو دبائیں، اگر یہ فاصلہ 1 انچ سے زیادہ ہے تو آپ موٹے۔ سب سے ضروری چیز موٹاپے کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہے کہ خوراک میں اپنا تبدیلی لائیں، میٹھی چیزیں، آلو کو کولاز وغیرہ یہ ہم استعمال کریں۔ نہ کریں، پیدل واک ضرور کریں، اور اپنا لائف سٹائل بدلیں۔ یعنی وہ لوگ اکثر موٹے ہوتے ہیں جو who love themselves، جو اپنے آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھتے ہیں، کھانا کھایا، صوفے پہ لیٹ گئے، ٹی وی دیکھ لیا، پھر اٹھ کے چلے گئے، آرام پھر پسند قسم کے آرام جو لوگ۔ پسند۔ تو وزن کم کرنے کے لیے روزہ ضروری ہے، اور خوراک میں موزوں خوراک لینا ضروری ہے۔ سبزیاں اور پھل یہ وزن کے کنٹرول میں فائدہ دیتے، موٹاپے کنٹرول میں فائدہ دیتے۔ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں، اور جب بھی یعنی آپ کو وقت ملے، جب بھی روزوں میں ممکن ہو، آپ پیدل واک ضرور کریں، سائیکلنگ کریں، ہلکی ورزش کریں، یہ وزن کم کنٹرول کرنے میں بہت مفید رہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ڈاکٹر ملک ناظم الدین صاحب کی گفتگو سنی، جنہوں نے ہمیں روزے کے طبی فوائد کے حوالے سے بتایا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس رمضان المبارک میں ان کے ساتھ ہم مزید بھی کئی پروگرام ریکارڈ کریں اور آپ کو میڈیکل کے حوالے سے اور رمضان المبارک کے حوالے سے معلومات فراہم کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔